Dokumentarni film The Social Dilemma posljednjih nekoliko dana izaziva online rasprave oni koji su u Netflixovom dokumentarnom filmu pronašli konačni razlog da napokon ugase profile na društvenim mrežama. Naravno, čine to tako da na društvenim mrežama najave da razmišljaju o gašenju profila, što neće učiniti jer objava skupila dovoljno lajkova i to je savršeno dovoljno. Realno radi se o dokumentarnom filmu koji privlači pažnju, ali u konačnici neće puno toga promijeniti, jer ljude nije briga za načine na koje su programeri proigravaju s njihovim psihom ni za vlastitu privatnost, sve dok im se ista ozbiljno ne naruši. Prikupljanje osobnih podataka u svrhu oglašavanja svakako problematična stvar, ali više kao medijski napis nego kao nešto što ljudi smatraju problemom na osobnoj razini, iako bi trebali. Mnogi su od samih početaka popularizacije Facebooka znali da se radi o problematičnoj platformi koja ispod priča o lakšoj komunikaciji krije neke daleko veće probleme. Nikada prije u povijesti odluke šačica dizajnera koji rade za 3 kompanije Google, Apple i Facebook nisu imale toliki utjecaj na to kako milijuni ljudi diljem svijeta troše svoju pozornost, napisao je 2013. godine Tristan Harris u svom manifestu u kojem kolege poziva da u budućnosti imaju obzira prema pozornosti korisnika. Iako se njegov mail proširio Googlom i privukao pažnju čelnika, prilično je brzo postao jasno da ne treba gajiti pretjerani idealizam ni očekivati velike zaokrete u poslovnoj politici. Interes kompanije u prvom je redu bio zaraditi bez obzira na posljedice. I Google definitivno nije bio usamljen. Velike kompanije i giganti društvenih mreža bili su koncentrirani isključivo na rast i engagement, ništa drugo nije bilo bitno. A kako je sve do ovoga došlo? Ali ni Harris nije bio usamljen u svojoj borbi. Mnogi na ovo ukazuju već godinama, a nastao je čak i novi termin koji opisuje trgovinu pozornošću korisnika, ekonomija pažnje. Međutim, pažnja nije žito ili nafta i tu dolazimo do problema. Pozornost je ljudsko stanje, a naše rezerve nisu neograničene i na njih utječu stvari kao što su količina sna, radno vrijeme ili broj djece, ali i odnosi s prijateljima koji bi se mogli razljutiti ako neprestano visimo na našim mobilnim uređajima. U idealnoj situaciji našu ograničenu pažnju investirali bismo u stvari koje nas čine sretnijima. No kao što su to primijetili u Facebooku, osjećaj sreće koje ovaj tip društvene interakcije izaziva je kratak, ali intenzivan i samim time izaziva ovisnost te nas prisiljava da se češće vraćamo i scrollamo dalje. Ne mislim da su tvorci društvenih mreža imali namjeru stvoriti platforme koje izazivaju ovisnost, ali budući da se natječu za naše ograničeno vrijeme i pozornost, oduvijek su usredotočeni na to da iskustvo na svojim platformama učine što privlačnim, objašnjava Adam Alter, autor knjige Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked. To vidimo i na primjeru YouTube-a, koji je nakon Facebooka već iduće godine uveo format lajka i dislajka videa. Instagram je uveo srce, a isto je 2015. učinio i Twitter. Umovi Sicilijske doline pronašli su bezbroj načina kako da iskoriste ovu našu želju za društvenu validaciju. A budućnost nije sjajna i upravo je to ono čime se film Jeffa Orlovskog bavi. I radi to na odličan način. Ovo nije nova tema. Daleko od toga, mnogi na ovaj problem upozoravaju godinama, ali Orlovski je uspio ubaciti priču u mainstream i privući pažnju korisnika na ono što se događa u industriji. Okupio je najglasnije i najozbiljnije kritičare ovog pristupa, odlučio prestraviti gledatelje. Jedan od razloga zašto je u ovom naumu uspio svakako su i sugovornici, od kojih su neki radili na tehnologiji koja se danas koristi pri stvaranju ovisnika. Oni otvoreno govore o krivnji koju osjećaju zbog štete koju su nenamjerno izazvali, ali i objašnjavaju detalje svojih algoritamskih eksperimenata. I dok je ovaj dio kristalno jasan i objašnjava onaj temeljni dio filma, prvi veliki problem javlja se u trenutku kada dolazimo do dijela u kojem treba objasniti kako popraviti učinjenu štetu. Onaj drugi i daleko veći problem je to da autoru ne polazi za rukom precizno objasniti ono što pokreće industriju koja koristi psihologiju kako bi eksploatirala ljudske slabosti. Profesorica Shoshana Zuboff aktivnosti je dala ime nadzorni kapitalizam, mutirani oblik ekonomskog sustava koji iskorištava ljudsko iskustvo s ciljem da proizvode i uspješno kapitalizira predviđanje onoga što ćemo činiti, čitati, kupovati i vjerovati. I većini ljudi i ovaj prvi dio nadzora je jasan.
Štoviše, ne samo da nam je jasan, nego nas to uopće nije briga. To je posebno vidljivo u slučaju Edwarda Snowdena, koji je prognan iz domovine i prisiljen živjeti u Rusiji zbog razotkrivanja legitimno neoprostivih poteza američke vlade, a zabrinuta masa za privatnost nikada nije bila manja. Onaj drugi dio kovanice, nadzorni kapitalizam, daleko je bitniji jer ne radi se o mutiranom poslovnom modelu. To je samo stari dobri kapitalizam koji radi ono što oduvijek radi. Pronalazi i eksploatira resurse. Budući da smo iscrpili prirodni svijet, došlo je vrijeme da netko počne rudariti ono što krijemo u glavama. Pitanje koje ostaje neodgovoreno i nakon ovog filma je zašto dopuštamo da se to nastavlja događati.